hari terakhir saya kerja. So dan record some of my memories bila bekerja. Okay. Hari ni buat kerja seorang-seorang, tak ada member. So aku ada beberapa show untuk masa kenal je. So hari ni kerja tak banyak buat sangat sebab hari ni more to like individual because partner tak datang. I mean yeah, this is my life in sem break, which is I do my part-time job. So basically sepatutnya kita orang akan mop lah lantai ni, but takkan nak mop seorang-seorang kan, penat nanti. So sapu je.